बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिमिट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स का जो पार्ट नंबर 4 है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि जितने भी जो नए आने वाली वीडियोज़ जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हतफ 2 की जो रेंज है वो 180 किलोमीटर तक है। HIT हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की एब्रीवेशन है। इसका जो क्याम है वो 1971 में अमल में आया था। पाकिस्तान नेवल एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो मनोड़ा कराची में है। इसका क्याम 8 दिसंबर 1970 को अमल में आया था। खैबर पख्तूनख्वा के जो करंट जो चीफ मिनिस्टर है मोहम्मद आज़म खान हैं, जबकि KPK के जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो खान अब्दुल कयूम खान साहिब थे। दर्रा आदम खेल को गन फैक्ट्री ऑफ ट्राइबल एरियाज भी कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हाईएस्ट जो माउंटेन है वो तिरच मीर है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 7,708 मीटर है। गिलगित बिल्तिस्तान की जो हाईएस्ट जो पीक है वो K2 है, जिसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। सिंध की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो सिंध की जो हाईएस्ट पीक जो है वो तख्त सुलेमान है। इसकी जो हाइट है वो 3487 मीटर है। पंजाब की जो हाईएस्ट जो पीक है वो सुरा है, जिसकी जो हाइट है वो 2311 मीटर। आज़ाद कश्मीर की जो हाईएस्ट जो पीक है वो सरवाली पीक है, जिसकी जो हाइट है वो 641 मीटर है। लारी लैंग्वेज जो है वो लोअर सिंध के इलाके में बोली जाती है। गुलाम मोहम्मद बैराज को कोटरी बैराज भी कहा जाता है। गुलाम मोहम्मद बैराज की अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 1600 मीटर है। मोहनजोदड़ो ये अंडस सिविलाइजेशंस का ओल्ड शहर है। अब्दुल्ला शाह गाजी ये 720 एनो हिजरा में पैदा हुए। इनका जो इंतकाल था वो 768 एनो हिजरा में हुआ। इनका जो मकबरा है वो कराची में वाक़ है। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट जो पीक है वो K2 है। इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। दुनिया की जो हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है। नांगा पर्वत की जो हाइट जो है वो 8126 मीटर है और ये हिमालय रेंज की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। साल्ट रेंज की जो हाईएस्ट जो पीक है वो सिकासर है। इसकी जो हाइट है वो 1522 मीटर है। अगर हम साल्ट रेंज की एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी जो एवरेज जो हाइट है वो 675 मीटर है। किरथर रेंज जो है ये सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में ये वाक़ है। अगर हम किरथर की पहाड़ियों की बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है वो जरदाक पीक है। इसकी जो हाइट है वो 2260 मीटर है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो टोटल रकबा है वो 906 मुरबा किलोमीटर है और इसका जो क्याम है वो 14 अगस्त 1967 को अमल में आया। फाटा जो है ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ की एब्रीवेशन है। इसका जो टोटल रकबा जो है वो 27,220 मुरबा किलोमीटर है। फाटा को KPK में 31 मई 2018 को मर्ज किया गया। कश्मीर के टोटल डिस्ट्रिक्ट की जो तादाद है वो 10 है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिल्तिस्तान प्लेटियो को कहा जाता है। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया वाक़ है। इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो टोटल जो बॉर्डर जो शेयर है वो 2912 किलोमीटर तक इंडिया का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर है। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान और ईरान का पाकिस्तान के साथ जो टोटल बॉर्डर जो शेयर करता है वो 909 किलोमीटर है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर की जो शेयरिंग है वो 2430 मुरबा किलोमीटर है। जबकि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में चाइना वाक़ है
और पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है ये 523 किलोमीटर तक है। अभी तक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस में 26 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ये 29 जनवरी 1926 को जंग में पैदा हुए। इनका इंतकाल 21 नवंबर 1966 को यूके में हुआ। इनको फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ अवार्ड से भी नवाजा गया। इनको फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड था वो 1979 में दिया गया। फ्रेंडशिप गेट जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में ये तामीर किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। इनका इंतकाल 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में हुआ और ये पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं। इन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट की जो तालीम थी वो रेड क्लिफ कॉलेज से हासिल की थी। मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इसका मेन पर्पस जो था वो हिंदू और मुसलमानों को अलग-अलग करना था। फ़िल्म जिना जो थी ये 7 नवंबर 1998 को रिलीज़ की गई। इनके जो मेन रोल थे वो क्रिस्टोफर ली थे। मोइंजोदड़ो की जो एग्ज़िबिशंस जो स्टार्ट की गई ये 1922 में की गई और ये जो एग्ज़िबिशंस जो स्टार्ट की गई थी ये सर जॉन मार्शल के कहने पर की गई थी। पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट जो सहरा है ये थर है। इसकी जो लेंथ है ये 1,75,000 मुरबा किलोमीटर है और दुनिया का जो सबसे बड़ा जो सहरा है वो सहारा डेजर्ट है। पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट जो डैम है वो तरबेला डैम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। और तरबेला डैम की अगर हम बात करें तो तरबेला डैम जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है। 10 रुपए के बैक साइड पे खैबर पास की तस्वीर है। वखान कैरिडोर जो है ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से ये सेपरेट करता है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। इनका इंतकाल 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में हुआ और ये पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं। इन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट की जो तालीम थी वो रेड क्लिफ कॉलेज से हासिल की थी। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी अंडर ग्रेजुएट की जो दूसरी जो डिग्री थी ये फ़िलासफ़ी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। पाकिस्तान ने जो पहला करेंसी नोट जो इशू किया था वो 2 रुपए का करेंसी नोट इशू किया था। अल्टेट फोर्ट जो है ये गिलगित बिल्तिस्तान हुंज़ा में वाक़या है और इसकी जो तमीर जो थी वो 11वीं सदी में की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे जो बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चित्राल है। जबकि अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चागी डिस्ट्रिक्ट है। मोहम्मद रफ़ीक तराट जो हैं ये पाकिस्तान के 9वें सदर रह चुके हैं। इनका जो ताल्लुक़ जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था और अगर हम इनके प्रोफेशंस की बात करें तो ये बाय प्रोफेशन जूरिस्ट थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो चागी डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम पॉपुलेशंस के लिहाज से अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो लाहौर है। पाकिस्तान के पहले चीफ़ जस्टिस जो हैं वो मियाँ अब्दुल रशीद हैं, जबकि पाकिस्तान के जो करंट चीफ़ जस्टिस जो हैं वो उमर अता बंदयाल हैं। इंडो पाक वार 1965 ये 17 दिन तक जारी रही। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जो क़याम था वो 14 अक्टूबर 1882 को अमल में आया। इसके जो चांसलर जो हैं वो बलीगुर रहमान हैं। अगर हम इनके वाइस चांसलर की बात करें तो इनके वाइस चांसलर जो हैं वो खालिद महमूद हैं। स्टेट ऑफ सवात को पाकिस्तान में 1969 में इसको शामिल किया गया। मीनार पाकिस्तान को नसीरुद्दीन मुराद ख़ान ने इसको डिज़ाइन किया और मीनार पाकिस्तान जो है वो ये लाहौर में वाक़या है। फ़ातिमा जीना ये 31 जुलाई 1893 को ये कोठीवार मुंबई में पैदा हुई। इनका जो इंतकाल था वो 9 जुलाई 1967 को कराची में हुआ
اور ان کا جو آکوپیشن تھا یہ ڈینٹسٹ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ خواجہ ناظم الدین یہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل، غلام محمد پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل، اور اسکندر مرزا پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل رہے ہیں۔ ایمرالڈ جیم سٹونز جو ہے یہ سوات ویلی میں یہ پایا جاتا ہے، اس کا جو کلر ہے وہ گرین ہے۔ بودھان موومنٹ جو ہے یہ وائنوبا بہیو نے لانچ کی تھی۔ محمود غوری نے دہلی ایرا کو اوپن کیا تھا۔ سر سید احمد خان کو نجات دہندہ بھی کہا جاتا ہے۔ برٹش پارلیمنٹ کو انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے ذریعے اس کو اناؤنس کیا گیا 18 جولائی 1947 میں۔ انڈین کاؤنسل ایکٹ 1861 انڈین کاؤنسل ایکٹ 1861 میں ایگزیکٹو کاؤنسلز کے جو ٹوٹل ممبرز کی جو تعداد ہے وہ 4 ہے۔ کلائیو ان ون آف ہز گیزٹ میڈ اٹس mandatory that no Muslim shall be given an employment higher than that of capacity of a junior clerk has recorded by اس کا رائٹ آپشن ہے حسن اصفہانی۔ ٹیتھس ڈپازٹس یہ فائنلی ہمالیہ میں یہ ٹرن ہوئے۔ With regard the division of power between the Federation and the provinces, the Constitution of Pakistan 1962 was provided with، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ٹو لسٹ آف سبجیکٹس۔ Which radio station already existed at the time of creation of Pakistan، تو پاکستان جب کریٹ ہوا تھا تو تب پشاور جو ریڈیو ٹیلی ویژن جو تھا وہ آلریڈی وہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ آرٹیکل 51 جو ہے وہ 1973 کانسٹیٹیوشنس جو 24 جو امنڈمنٹ 1973 کانسٹیٹیوشنس کی جو کی گئی تھی وہ 51 آرٹیکلس کے تھرو کی گئی تھی۔ Which country became the first associate sun member from Asia on 19 December 2014، تو اس کا رائٹ آپشن ہے پاکستان۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے۔ فرسٹ ریلوے ان پاکستان جو اسٹیبلش جو کی گئی تھی یہ کراچی سے کوٹری تک کی گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہیں۔ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی وائف کی اگر ہم بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو وائف کا جو نام ہے وہ ایمی بائی جناح ہے۔ ان کا قائد اعظم محمد علی جناح کا ان کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ 1892 میں ہوا تھا اور ان کا انتقال 1893 میں ہوا۔ رتن بائی یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دوسری بیوی ہیں۔ ان کا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ 1918 میں ہوا تھا اور ان کا انتقال 1929 میں ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر ہم پروفیشنز کی بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح بائی پروفیشنز بیرسٹر اور پولیٹیشین تھے، اور ان کی اگر ہم مادری زبان کی بات کریں تو ان کی مادری زبان جو تھی وہ گجراتی تھی۔ سندھ ہری کمیٹی کا جو قیام ہے وہ جی ایم سید نے 1930 میں یہ عمل میں لائے تھے۔ پاکستان کا کون سا ایسا صوبہ ہے جس میں کوئی بھی ڈیزرٹ نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے خیبر پختونخوا۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے جن کو پھانسی دی گئی تھی۔ ان وچ ایئر پاکستان واز ورلڈ چیمپئن آف کرکٹ، ہاکی، اسکواش اینڈ سنوکر، تو اس کا رائٹ آپشن ہے 1994۔ دو قومی نظریہ جو متعارف کروایا تھا یہ سر سید احمد خان نے متعارف کروایا تھا۔ انڈیپینڈنس کے وقت جو 9 ریلوے اسٹیشن جو تھے وہ آپریٹ ہو رہے تھے، جس میں 7 جو تھے وہ انڈیا کے حصے میں آئے اور صرف 2 جو تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ پاکستان کی جو قومی جو سبزی ہے وہ بھنڈی توری ہے۔ رانی فورٹ
رانی کوٹ فورٹ جو ہے یہ جام شروع سندھ میں واقع ہے. اس کی جو لینتھ ہے وہ 31 کلومیٹر 19 مائل ہے. اس کا جو قیام ہے وہ 1812 میں عمل میں آیا. نیشنل اسمبلی کے ممبر کو ایم این اے کہا جاتا ہے. کے پی کے اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی کو پی کے کہا جاتا ہے. الیکشن 2013 میں سب سے جو زیادہ جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے تھے اور سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی رہی تھی. پاکستان میں سب سے پہلے جنرل الیکشن 7 دسمبر 1970 میں ہوئے. اس وقت پاکستان کے جو صدر جو تھے وہ جنرل یحییٰ خان تھے. اڈیالہ جیل جو ہے وہ راول پنڈی میں واقع ہے. ویسٹرن ڈپریشن رین فال کا جو سیزن جو رہتا ہے وہ دسمبر سے لے کر مارچ تک رہتا ہے. کراکرم پاس جو ہے یہ کشمیر اور چائنا کے درمیان میں واقع ہے. 1973 کے آئین میں ٹوٹل آرٹیکلز کی جو تعداد ہے وہ 280 ہے. Who works as acting prime ministers of Pakistan in the absence of prime minister؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی. سندھی لیٹرز الفابیٹ کو ابن الحسم نے انٹروڈیوس کروایا تھا. ٹیکسلا جو ہے یہ ڈسٹرکٹ راول پنڈی میں واقع ہے. قصہ خانی بازار جو ہے یہ ڈسٹرکٹ پشاور میں واقع ہے. نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جو ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے وہ 25 ملین پر اینم ہے. عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم رہ چکے ہیں. 1947 میں پاکستان کا جو کیپٹل تھا وہ کراچی تھا. اس کے بعد 1967 میں کراچی سے کیپٹل اسلام آباد بنا دیا گیا تھا. IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ایبریویشن ہے. اس کا جو قیام ہے وہ 29 جولائی 1957 میں عمل میں آیا. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ آسٹریا ویانا میں ہے. اس کے ٹوٹل جو ممبرس ہیں وہ 176 ممبرس ہیں. ICC ورلڈ کپ کو پاکستان نے 1992 میں ون کیا تھا اور یہ 5واں یہ ICC کا کرکٹ ورلڈ کپ تھا. غلام مصطفیٰ جتوئی جو ہیں یہ پاکستان کے پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں. جبکہ پاکستان کے ابھی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں وہ انوار الحق کاکڑ ہیں اور یہ پاکستان کے 8ویں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں. اولڈسٹ یونیورسٹی آف پاکستان تو اس کا رائٹ آپشن ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور. گورنمنٹ آف ایکٹ انڈیا 1935 کو ٹوٹل 11 پروونسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نیشنل اولمپک کمیٹی کی جو کریشن جو تھی وہ 1948 میں ہوئی. رائس کلٹیویشن جو ہے وہ ہڑپن سائٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. A committee consisting of how many members was set up to draft the constitutions of the Muslim League؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے 60. OGDCL آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا جو قیام ہے وہ 20 سپتمبر 1961 میں عمل میں آیا. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے. اس کے جو CEO جو ہیں وہ زاہد میر صاحب ہیں. بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کو پاکستان نے 2 دفعہ اپنے نام کیا ہے. انڈیا کے جو پہلے جو وائس رائے جو تھے وہ لارڈ کیننگ تھے جبکہ انڈیا کا جو آخری جو وائس رائے تھے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے. ISPR جو ہے وہ انٹر سروس پبلک ریلیشن کی ایبریویشن ہے. شملہ کا جو وفد تھا وہ وائس رائے کے ساتھ 1 اکتوبر 1906 میں ملا تھا. شیر شاہ سوری 1472 میں سسارم انڈیا میں پیدا ہوئے. ان کا انتقال 12 مئی 1545 میں کلنجار فورٹ میں ہوا. ان کا جو مقبرہ ہے وہ سسارم میں واقع ہے. شیر شاہ سوری کی وائف کا جو نام تھا وہ رانی شاہ تھا. ٹائیگر آف مسور ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے. ٹیپو سلطان 1 دسمبر 1751 میں پیدا ہوئے. ان کا انتقال 4 مئی 1799 میں ہوا. جموں
اور کشمیر کے جو ٹوٹل آرٹیکلز کی جو تعداد ہے وہ 257 ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ. اگین آپ سب آڈینس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ جتنے بھی نئے آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی پہنچتا رہے.